Kada su ove jeseni počele da padaju kiše, primijetih da se u udubljenju u kome je posađeno ovo stablo obrazuje mala barica. Shvatih da zemljište nije porozno i da je korijen voćke stalno u vodi. Pošto je ovo veoma rijetka voćka, gotovo izgubljena autohtona sorta, odlučih da pokušam da je spasim. Odmah sam odbacio opciju da oko nje nabacim debeli sloj humusa, jer bi se u tom slučaju spoj između podloge i plemke našao pod zemljom. Pored toga, jabuku nisam mogao ni da prenesem na drugu lokaciju. Zbog toga sam odlučio da voćku posadim na isto mjesto. Najprije sam dovezao malo humusa i prosuo ga oko voćke. Zatim sam pristupio fazi iskopavanja. Jedan mali savjet. Pošto u zemlji uvijek ostane bar malo patogena, spora, gljivica, insekata, crva, bakterija i drugih štetočina, dobro je na dnu jame baciti malo kreča u svrhu dezinfekcije. Nakon što sam izvadio stablo jabuke iz zemlje, ustanovio sam da je korijenov sistem bio poprilično zakržljao. Zatim sam kontrolom korijena ustanovio da u njemu nema parazita. Rupa u kojoj je voćka posađena je bila jako mala i što je još gore okovana ilovačom. Na tom planu nisam mogao ništa da uradim, sem da rupu malo proširim i u dno bacim nešto kreča u prahu. Ovaj postupak, nažalost, nisam snimio. Nakon toga sam krenuo sa zatrpavanjem rupe. U nju sam nabacao humus, pošto je za mene stajsko đubrivo samo namirnica. U više navrata sam nagazio zemlju. Konačno sam pristupio sadnji jabuke. Humus koji lično proizvodim je zbog stajanja urastao u korov, pa sam se dosta namučio da ga razdvojim od zemlje. U više navrata sam dovozio novu zemlju. U procesu sadnje ove jabuke moja omiljena cipela je pukla, pa vas molim da ne ostavljate komentare na ovu temu. Nekada davno sam pročitao da je neko rekao: "Domovino, lijepa si kao moje stare izgažene cipele." Ukoliko znate ko je autor ove izreke, bio bih vam jako zahvalan da to napišete u prostoru za komentare.
kraju sam na to maleno brdašce rasporedio karton koji se pokazao kao jako dobra zaštita od korova. Efikasan je prve 2 godine, ali ga nakon toga gliste prerade u kompost, pa postupak mora da se ponovi. U svakom slučaju, na ovaj način rješavam problem trave oko voćki, koja je za stablo jako štetna jer drži vlagu, pa kora puca i pod nju uđu bakterije. Možda se nekome ovaj postupak sa kartonom neće svidjeti, pa hoću da napomenem da je ovo jako popularan način borbe protiv korova u Sjevernoj Americi. Na karton sam na kraju nabacio malč, to je sjeckano drvo. Veoma je važno da je malč napravljen isključivo šumskih stabala, jer se na taj način sprečava raznošenje patogena po voćnjaku. Ovo zbog toga što šumsko drveće ne boluje od istih bolesti kao voće. Eto toliko za ovaj put. Napišite ukoliko imate neku primjedbu, jer želim da ja učim od vas. Ukoliko postavite neko interesantno pitanje, potrudit ću se da odgovorim na njega. I ne zaboravite da se potpišite i postavite like. Ukoliko vam se sviđa